Hi guys, so for today, I'm eating bulalo. Huh? Lalo. Bulalo. It's sabaw sa bulalo. Nade corn. Lalo. It's bulalo, man. It's called bulalo. So with rice. Bibi. Oh, here is my bulalo. Pagtulo ba? See, you see that sabaw? It's yummy. So can you give me a minute? So now I'm Ayaw eating ko na ba? bulalo. Ayaw pagtulo. Ayun na. Ang bulalo ron, 500 naman. 500, 300. Oh, kila na, palit na. Okay? Ano ko? Lasang bulalo. Lagi yun, kung nahulog na siya sa tuwan, ano na? Minaw dayon na. Gabi. Guys, I think it's yummy, but I want to go. Bye. Ayaw, lagte.